तो फैज़ सरवर, जैसा कि आपके नोट्स में भी ये बात आई हुई होगी कि कल से सोशल मीडिया पर ये बात बहुत वायरल हो रही है कि आपको सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ने बैन किया है सोपोर कप में। क्या वजह है कि आपको बैन किया गया है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप मेरे पास आए बिफोर अपलोडिंग ऑन योर पेज, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया पे सब ने ऐसे ही अपलोड किया है बैन। तो अगर सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन को बैन देना था तो पहले उनको देखना था कि किस चीज़ की बैन है जी। जैसे कि क्रिकेट में मिसकंडक्ट होता है तो पहले देखा ही जाता है मिसकंडक्ट कहाँ पे हुआ। और ड्यूरिंग द गेम जैसे शकीब अल हसन ने इंटरनेशनल लेवल पे मिसकंडक्ट किया तो उसको फिर नोटिस आई, नोटिस के बाद उसको शायद 4 या 5 दिन के बाद बैन आई, वो भी 2 मैचेस की। इतना बड़ा मसला उसने किया इंटरनेशनल लेवल पे। और मैंने क्या किया, मुझे रजिस्टार सोपोर कप का मैच था रजिस्टार का, तो मैं खेलने गया था। हमारा एक्चुअली फिक्चर था 9 बजे, तो अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्ट हुआ 11:15। 9:30 था। हाँ बिल्कुल 9:30 था फिक्चर। आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी वो फिक्चर अपलोड हुआ है जी। तो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद तो मैच बहुत लेट स्टार्ट हो गया, आप कंफर्म कर सकते हो। सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन से 12:15 मैच स्टार्ट हो गया। यहाँ हंदवारा सपोर्ट्स की टीम से आप कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर फैज़ एक बात है, जो आपका जो मैच था, आप राइजिंग स्टार क्रिकेट क्लब को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपका इसी दिन दूसरी जगह भी मैच है। बिल्कुल। क्या आपने जो दूसरी जगह जो मतलब सुपर लीग का जो मैच आपने खेलना था, क्या आपने अपनी टीम को, अपनी टीम मैनेजमेंट को इस बात से आगाह किया था कि मेरा आज वहाँ पर भी मैच है और मुझे वहाँ भी जाना है? हमारा मैच था शायद 4-5 दिन पहले, वहीं पर उसको बोलते हैं हंदवारा साइड से आता है। तो मैंने उनको बोला था शायद मैं आपका मैच नहीं खेल सकता, मतलब अपनी टीम का राइजिंग स्टार्स का। बोला क्यों? मैंने बोला मुझे लोकल मैच है डांगरपुरा का, वहाँ पे लोकल प्रेशर है, मुझे बहुत परेशान किया उन्होंने। नहीं आपको आना है सेमीफाइनल, हालांकि मैंने कोई मैच नहीं खेला था उनके साथ वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला था नहीं आपको एज गेस्ट प्लेयर हम खिलाएंगे, लेकिन आप अपने खिलाड़ी हो, मैं गाँव के। हालांकि मुझे उनसे कुछ लेना भी नहीं था क्योंकि अपनी टीम है, वो मुझे क्या देते। और आपने वहाँ पर मैच खेला मतलब में? बिल्कुल मैंने खेला जी। तो लेकिन मैंने सोचा था कि मैं पहले ये मैच खेलूँ राइजिंग स्टार का, लेकिन मैं बीच गेम, आप उनको पता है कि मैं बीमार हो गया, मुझे बहुत पेन थी। और 4 ओवर के बाद मैं ग्राउंड से बाहर आया। मैंने बोला मैं मेडिकल शॉप तक जाऊंगा, तो मैंने 12th मैन को एंटर किया। नॉर्मली 12th मैन को एलो किया, सिंपली मैं चला गया, किसी को कोई खबर नहीं, सिंपली मैं बाहर चला गया। तो वहाँ लड़का एक वेट कर रहा था डांगरपुरा का, उसने मुझे बोला चलो मैं लेके चलता हूँ आपको मेडिकल शॉप के पास। वहाँ पे मैं गया, मैंने कुछ टैबलेट्स उसने दिए। जी। तो फिर इसके बाद जो है आपको वापस आना था। लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं चेक कर रहा था राइजिंग स्टार की टीम कहाँ पहुँची, हमारी टीम कहाँ पहुँची। मैं देख रहा था 6 आउट हो गए थे 60 पे, तो मैं ये भी सोच रहा था कि हमारी टीम मैच जीत रहे हैं। तो लेकिन फिर मुझे घर आना पड़ा। मैं घर आया तो वहाँ पे मुझे लोकल लड़के वेट कर रहे थे, बोल रहे थे नहीं आप चले जाओ खेलने। मैंने मना किया था उनको, मैंने बोला नहीं एक्चुअली मैंने अपना मैच भी छोड़ा तो मैं नहीं खेल पाऊँगा, वैसे भी मैं बीमार और मैं क्या कर पाऊँगा वहाँ पे। हालांकि मैंने परफॉर्म वहाँ पे भी नहीं किया क्योंकि मैं ठीक नहीं था। तो लोकल प्रेशर ने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया। तो क्योंकि मुझे रहना तो यहीं पे है, मैच 3 घंटे का चलता है या हफ्ते में 1 चलता है, मुझे पूरा हफ्ता यहाँ पे रहना है। क्योंकि आप एक अच्छे खिलाड़ी हो और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और क्रिकेट के जो बायलाज भी होते हैं, आपको ये भी शायद आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप एक दिन में जो है 2 जगह मैच नहीं खेल सकते हो। बिल्कुल। अगर आप खेल भी सकते हो तो बिफोर दैट यू हैव टू रिसीव NOC फ्रॉम योर टीम मैनेजमेंट। तो ये तो एक गलती है ना जो आपसे। बिल्कुल ये गलती है, लेकिन आपकी टीम ने मैच हारा या जीता, लेकिन यू हैव टू बी प्रेजेंट दिया। देखो मेरी वजह से मेरी टीम को नुकसान हुआ, ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन सोपोर ने मुझे बैन किया है। मुझे अपनी टीम के साथ क्या था, वो मेरे साथ क्या करते, वो तो आज भी रजिस्ट्रार सोपोर की मीटिंग है, वो आज फैसला करने जा रहे हैं मेरे साथ वो क्या करेंगे। लेकिन सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ने बीच में कैसे बैन लगाई, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं या मेरे नोटिस में नहीं लाया, या तो वारन भी नहीं किया। मैं नहीं बोलता हूँ गलती नहीं है, हो सकता है अगर सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन मुझे कुछ बोलते मैं अपॉलजी लेटर पेश करता, मैं उनसे माफ़ी मांगता। लेकिन ना मुझे पूछा ना मुझे कुछ, हो सकता है मैं माफ़ी मांगता, मैं सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन भी माफ़ी मांगता, मैं रजिस्ट्रार सोपोर को भी बोला नहीं मिसकंडक्ट हुआ है। हालांकि मैं बोल रहा हूँ गलती है। लेकिन क्या आपको पछतावा है, आपको रिग्रेट है कि आप जैसे खिलाड़ी से ये नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली एज ए क्रिकेटर ये गलती है, क्योंकि मैं एक एरोगेंट नहीं बनना चाहता हूँ। अगर गलती है, मिसकंडक्ट है, तो डेफिनेटली उस पर मतलब वो बिल्कुल रिग्रेट करना चाहिए, मैं मानता हूँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ
اگر بالکل ہاں اس پہ نظر ثانی کی جائے. ہاں فیاض, بالکل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی کی عزت اچھالنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم ہر ایک کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہر ایک کی عزت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو تبھی تو ہم نے آپ تک جو ہے ہم نے آپ کو اپروچ کیا. تو اسپورٹس ہب میں بات چیت کرنے کا بہت بہت تھینک یو فار تھینک یو. تو ابھی صاحب, اسپورٹس ہب آفیشل میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور کل سے یہاں پر سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی جو نیوز وائرل ہو رہی ہے. فیاض سرور جو رائزنگ اسٹار کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں, تو سوپور کرکٹ ایسوسیشن نے ان کو جو ہے بین کیا ہے سوپور کپ میں. اور کیا وجہ رہی کہ فیاض سرور کو جو آپ نے بین کیا ہے سوپور کپ میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قیوم صاحب, پہلے تو ہم سپورٹرز ہب کے شکر گزار ہیں کہ وہ اکثر ہمارے سوپور سوان اسٹیڈیم میں آ کر ہمارے میچوں کا خلاصہ بھی لیتے ہیں, ہم سے بات بھی کرتے ہیں, بائٹ بھی لیتے ہیں, اور ان کی وجہ سے ہمارا کرکٹ بہت اچھا ہو رہا ہے. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو اس کے بعد جو اب آپ جو جس پلیئر کے بارے میں بول رہے ہو, فیاض سرور, تو میں ان کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 2-4 سال سے وہ ایک بڑے اچھے کھلاڑی ابھر کر آ رہے ہیں. سوپور کے بڑے بڑے کلبوں میں کھیل رہے ہیں اور اپنے گاؤں میں بھی کھیل رہے ہیں. بہت اچھے آل راؤنڈر ہیں وہ. تو کل ان کا انہوں نے میچ کھیلا کل رائزنگ اسٹار سوپور کی طرف سے, جو کہ سوپور کی ایک بہت بڑی ٹیم مانی جاتی ہے. تو پہلے تو انہوں نے بیٹنگ کی. بیٹنگ میں فیاض نے کچھ 10-20 رن بھی کیے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اور یہ بھی ہوا کہ ان کی وامٹنگ ہوئی گراؤنڈ میں. تو ان کو ہم نے بتایا کہ آپ ہاسپٹل جائیے, تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کہ اگر آپ ٹھیک رہے تو ٹھیک, اگر نہیں تو ہم آپ کے بدلے سبسٹیوٹ دی گئے. تو ہسپتال وہ گئے, تو لیکن وہ واپس نہیں آئے وہاں. تو پھر پتہ چلا کہ جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا ہر ایک میچ کور کرتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کرکٹ دوسرا میچ کھیلنے گئے ہیں, مطلب گئے تھے وہ کھیلنے کے لیے کسی ٹیم کی طرف سے. تو یہ تو ایک بہت ہی ناشائستہ انہوں نے کام کیا کہ ادھر اپنی ٹیم کو انہوں نے چھوڑا اور دوسرا میچ کھیلنے گئے. اور اس وجہ سے ہم نے ان کی جو رائزنگ اسٹار کی جو ٹیم تھی, ہم نے ان کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ اپنا 12th مین وہ فیلڈ میں فیلڈنگ کرنے کے لیے لے جائیں. ہم نے سبسٹیوٹ ان کو الاؤ نہیں کیا, کیونکہ ان حالات میں سبسٹیوٹ الاؤ نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ رائزنگ اسٹار میچ ہار گئی. تو ان کا جو لاسٹ وکٹ پارٹنرشپ ہوا وہ 41 رن کا ہوا اپوزٹ ٹیم کا, جس کی وجہ سے ہم رائزنگ اسٹار ہار گئی. اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک تو فیلڈنگ میں وہ 10 ہی تھے بیچارے, اور پھر فیاض کی بالنگ پر بھی ان کو یہ تھا کہ کچھ فائدہ ہونے والا ہے. جی بھائی صاحب, جو سب سے زیادہ نقصان ہوا کل وہ تو رائزنگ اسٹار کرکٹ ٹیم کو ہوا. کیا آپ کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ حق رکھتے تھے اپنے کھلاڑی سے وہ پوچھ تاچھ کرتے, یا کوئی جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے اس میں کوئی جلد بازی آپ نے نہیں کی؟ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو کچھ لیٹر بھی اس کے پاس جاتی تو وہ زیادہ بہتر رہتا. دیکھیے, لیکن ایک بات ہے, یہ تو آپ بہت اچھا بول رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس سے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بات ہے کہ جب وہ ٹیم یہاں سے نکلی میچ ہار کر, تو وہ سیدھے وٹلب گئی. تو وٹلب میں انہوں نے اس کو رنگی ہاتھوں پکڑا. وہ فیلڈنگ کر رہے تھے اس وقت, تو اس کو انہوں نے رنگی ہاتھوں پکڑا. تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی یہ نہیں تھا. انہوں نے رپورٹ کیا کہ اس طرح ہوا ہے, کچھ ان کا ویڈیو بھی ہوا ہے وائرل جس میں وہ ادھر فیلڈنگ کر رہے تھے. تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہم ان کو ڈائریکٹ بین کرتے. پھر ہم نے جو ایسوسیشن ہیں ہمارے آؤٹ اسکرٹس میں ہیں, بارہمولہ میں ہیں, دوسری جگہ, ہم نے ان کو بھی پھر انفارم کیا, اپرائز کیا کہ ایسے حالات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک بہترین سٹیپ اٹھایا ہے کہ اس کو آپ نے اس سیزن کے لیے کمپلیٹ بین کیا ہے. فیاض کا ماننا ہے کہ وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ اسے غلطی ہوئی ہے, لیکن دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے یہ جو آج سیزن چل رہا ہے یہ تو لیٹ سیزن ہے. اب اس کے بعد کچھ ہی ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں, اس کے بعد زیادہ ٹورنامنٹ نہیں ہو رہے ہیں. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ایک پریشر بھی آ رہا تھا, کیونکہ بہت جگہوں پر ایسی شکایت آئی کہ اس طرح کھلاڑی کر رہے ہیں. تو ابھی کسی نے کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھایا تھا. تو ہم نے سوچا کہ دیکھیے ٹو نپ دا ایول ان دا بڈ, تو ہم نے وہی اسی اسٹریٹجی پر کام کیا کہ نہیں ہمیں اسی وقت کوئی ہے, کیونکہ ہمارا جو کرکٹ ہے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں وہ بہت ہی نیچے جا رہا ہے. سر آپ کو اب لگ رہا ہے کہ یہ ڈریس اٹھا کے جو
फ्यूचर है क्रिकेट का वो बहुत सिक्योर हो जाएगा और खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ी मैसेज हो जाएगी, पॉजिटिव मैसेज उनके कान तक पहुँची कि हमें ये नहीं करना चाहिए जो भी और खिलाड़ी ये काम कर रहे थे। देखिए जो मैंने आपको बताया कि फयाज सरवर की जो हरकत है इससे राइजिंग स्टार को नुकसान हुआ, लेकिन एक्चुअली इससे पूरे क्रिकेट को नुकसान हुआ। जो फिर अब जब पूरा क्रिकेट इससे नुकसान हो रहा है तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये है कि जो हमने फयाज सरवर को बैन किया है अब बाकी सीज़न के लिए, ये एक मैसेज है टू द प्लेयर्स जो ऐसी हरकत करते हैं, तो उनको वो अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह ये हरकत। देखिए जिस वक्त सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन ने ये डिसीजन लिया तो उस वक्त हमने अपने पूरे फोरम को बुलाया था कि हम इस तरह हो रहा है, तो सब ने एक ज़बान होकर कहा कि भाई इसको इस सीज़न के लिए बैन करो। तो अब देखेंगे अगर हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि अगर हो सकता है मे बी कि हम कुछ रिलैक्सेशन दें उसको, लेकिन उसके लिए हम गारंटी नहीं मैं दूंगा। उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो सामने आ जाए और वो एक्सेप्ट करे जो फॉल्ट उसने किया है, तो अगर टू एयर इज ह्यूमन एंड तो फॉरगिव डिवाइन। बिल्कुल वो हम देखेंगे कि अगर हो सकता है तो हम उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे। साहब आपने स्पोर्ट्स हब में इतनी तफसील दी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। You are watching Sports Hub. Like and share Sports Hub.